गोटे जंगल रे दुईटी बिलुआ रहुथिले। दुहे दुहिंकर भल सांग थिले। जणे आरेककु बळी चालाक भी थिले। दुहिंकर सबुबेले नजर रहुथिला काहाठु केमिति ठकिकी खाइबे। जानिलु सांग, काली मो घर पाख देई गोटे बड़ मुसाटे जाउथिला। मु जेमिति घर पाखरु बाहरी की मुसा आडकु जाईछि, कोउठी थिला बाघ मामू माडी तो आसिला आउ। हेले मु कोन ताकू छाडिली। ताहले तू कौन कलु? कौन कली? मु पूरा बुद्धिर खेल कली। बाघ मामू को देखिकी मो बड़ पाटी करिदेली। बाघ मामू यार कुआडे आसीछ? एपड़ बणरे पड़ा निया लागिछि। बाघ मामू जेमिति एतिकी सुनिछि, सिए आउ मुसा को खाइबो कोन? माइरा गोटे डिया आउ एका थरे जाई जंगल मझिरे। तापरे तापरे आउ कोन पचारुछु? मुसाटा जा हेइथिला ना, ताकू मु गोडेई गोडेई खाइली। ये गोटे कथा। मु एई 2 दिन तले कौन करिछि सुनु। तू पुणी कौन करिछु? सुनु, तू तो जानिछु मो मार देह भल नहीं। मो बापा भी घरे रहंतिनी। तेणु बापा जेहेतु घरे रहंतिनी, मोर भी कहा प्रति भय न थाए। हैं ता माने तू माँ को भी डरू ना? ये संसार रे माँ को किए डरे? छाड़ से कथा। एबे असल कथाटा कहूची सुन। माँ सकाळु सकाळु सोईथिला। मु घर बाहर को पळेइली। देखिली गोटे हाथी आसुची। हाथीटा एते सुंदर थिला जे मु ताकू देखिकी आ लोभ संभाली पारिलिनी। भारी इच्छा हैला ताकू खाइबा पाई। तू तो जानिचु मो घर पाखरे बिरुडी बसा अछि। मु कौन कली ना, बिरुडी बसा को टेक्काटाए मारिली। जेमिति टेक्काटा बाजिछि, सबु बिरुडी रागिकी बाहर को चली आसिले। तापरे हाथी उपरे एमिति आक्रमण कले, हाथी बिचरा बोपाल माल कही पळेई गला बेलकु ताकू से माने गोडेई गोडेई बिंधिले। शेषरे कौन हैला जानिचु? शेषरे हाथीटा बाटरे पड़िकी मला। हैं सांग, सतरे कहूछु सांग? तो राण खाई कहूची, तू कौन परते जाउनु की? मजा कथा हैला, गला 2 दिन हैला मो घर पाखरे जो सांग साथी थिले, मु समस्तंकु डाकिली। आउ आमे समस्ते मिसी हाथीटाकू खाइलु। मत टिके डाकिलुनी? देख, तो घर तो बहुत बाट, डाकी थांती केमिति? 2 जण जाक थिले गालुआ आउ बाहापिया। तांको कथारे टिके भी सत नथिला। थरे बनरे अकाल पड़िला, किछि खाइबाकू मिलिलानी। दिने 2 बंधुंकर परस्पर सह भेट हैला। कौन करिबा कहिलु सांग? एमिति आउ जदी 2-4 दिन खाइबाकू न मिले, हमर तो काम सरी जिवो। एई सुन तो सांग, गोटे काम कले हंतानी। कौन कहूनु? चल पहाड़ ऊपर को जिबा। हेले पहाड़ ऊपर को गले कौन हबो? पहाड़ ऊपर जो भालू रहुनी की, से केमिति रहुची? ता पाखरे खाइबा तो निश्चय थिबो। अरे बा, बढ़िया कथाटा कहिलु तो। चल 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 चल। आजिबा। दुहे जाई पहुंचिले पहाड़ उपरे भालू रहुथिबा गुंफारे। भालू महाराज, भालू महाराज। अरे आउ काई डाकुछु? देखुनु भालू महाराज परा हम सामना रे अछंती। अरे सतरे तो? कौन हैला? एठिकी काहेकी आसीछ? काहेकी आसीछु कौन पचारुचंती? बण राइज सारा अकाल पड़िछि। खाइबाकू न पाई बहुत पशु पक्षी मरलेनी। आउ आमे तम पाखापाखी थाई कि तम भल मंद विषय बुझिबुनी? एइटा कण भूल हैला? चल भाई चल, अजथारे मते एठिकी नै कि आसिलु। आजि कालिका दुनिया रे कहार भी भल करिबा ठीक नुह। एहे भाई रे, रागनी मो कथा सुन। तम बिलुआ जातिटा टिके दरकार ठू अधिक चालाक नुह कि? सेइथि पाई मु ता माने तमे भाबी नेलो आमे भी सैया।
ছি 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 କଣ ତମକୁ କହିବୁ କହିଲ ଭାଲୁ ଭାଇ ଛାଡ଼ ସେ କଥା ଏବେ କହିଲ ତମେ କେମିତି ଅଛ ମୁଁ ବେଶ ଭଲରେ ଅଛି। ମୋର ଆଉ ବଣ ସହ କିଛି ବି ଦେଣ ନେଣ ନାହିଁ। ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଅଛି। ଏତିକି କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ବିଲୁଆ ଦି ଜଣ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ଭାଲୁ ପାଖରେ ଖାଇବାକୁ ଅଛି, ଆଉ ଏଠୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ନା କିଛି ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ। ହେଲେ ସେମାନେ ଏକଥା ବି ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଭାଲୁ ତାଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ କିଛି ଜିନିଷ ଦବନି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଯୋଜନା କଲେ। ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଭାଲୁ ମହୁଲ ଫୁଲ ଭାରି ଭଲ ପାଏ। ହଁ ଭାଲୁ ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣ ଆମେ ଦି ଜଣ ମିଶି ତମ ଘରକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ମେଞ୍ଚେ ମହୁଲ ଫୁଲ ନେଇକି ଆସିଛୁ। କଣ ମହୁଲ ଫୁଲ ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଛ? ଆସ 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 ବସ। ଆରେ ବସ। ଦେଖ ବଣରେ ଆମେ ଘର କରି ରହୁଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କର ପୁଣି ଭଲ ମନ୍ଦ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଆଜି ଯଦି ତମେ କେହି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛ, କାଲି ସକାଳେ ମୁଁ ବି ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରେ। ହଁ ତ ଠିକ କଥା କହିଛ। ମାନେ ମୋ କହିବା କଥା କଣ କି ମହୁଲ ଫୁଲ ରଖିଛ କୋଉଠି? କଣ କହିବୁ ବାଲୁ ଭାଇ ତମର ସିନା ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ଯେ ତମେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପାହାଡ ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଉଛ ପୁଣି ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛ। ଆମର କଣ ସେ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି? ଏତେ ଗୁଡା ମହୁଲ ଫୁଲ ହେଲାଣି ନା, କିଛି ବାଟ ମୁଁ ଆଣିଲି, ତାପରେ କିଛି ବାଟ ଇଏ ଆଣିଲା, ଆଉ ବଳ ପାଇଲାନି, ତେଣୁ ଅଧ ବାଟରେ ଥୋଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ମହୁଲ ଫୁଲ ଭଳିଆ ଜିନିଷକୁ ତମେ ଅଧ ବାଟରେ ଥୋଇ ଦେଇକି ଆସିଲ? ଆଉ କଣ କରିବୁ? ପେଟରେ ତ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଦେହରେ ବଳ କୋଉଠୁ ଆସିବ ଯେ? ଓହୋ ଇଏ ଗୋଟେ କଥା। ରୁହ 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 ମୁଁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ବିଲୁଆ ଦୁଇ ଜଣ ମନେ ମନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଯେ ଯାହା ହଉ ଖାଇବାକୁ ଗଣ୍ଡେ ମିଳିବ। ଭାଲୁ ବି ସତକୁ ସତ ଆଣି ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। ମନ ଭରି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଖାଇଲେ। ଭାଲୁ ଭାଇ କଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଲ ମ? ତମର ଏ ଉପକାର ଆମେ ଜୀବନ ସାରା ଶୁଝି ପାରିବୁନି। ଏଥିରେ ଉପକାର କଣ ଅଛି? ହଉ ଚାଲ ଯିବା, ମହୁଲ ନେଇକି ଆସିବା। ହଉ ଭାଲୁ ଭାଇ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣ, ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା। ତମେ ତ ଜୋରରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲ, ଆମ ପେଟ ବି ଭାରି ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ଟିକେ ପେଟ ଭାର କମେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ତମ ଗୁମ୍ଫା ଚାରିପଟେ ଦୌଡ଼ିବୁ। ଆଉ ଟିକେ ହାଲକା ଲାଗିବା ମାତ୍ରକେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ 3 ଜଣ ତଳକୁ ଯିବା, ଆଉ ମହୁଲ ଫୁଲ ନେଇକି ଆସିବା, ହେଲା? ଏତିକି କହି ବିଲୁଆ ଦି ଜଣ ଗୁମ୍ଫା ଚାରିପଟେ ଦୌଡ଼ିଲେ, ଆଉ ଭାଲୁ ତାଙ୍କୁ ଜଗି ବସିଲା। କିନ୍ତୁ ଭାଲୁ ତାଙ୍କ ଚାଲାକିଟାକୁ ଧରି ପାରିଲାନି, ଆଉ ବିଲୁଆ ଦି ଜଣ ତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଗୁମ୍ଫା ଚାରିପଟେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଭାଲୁଠୁ ଖସିକି ପଳେଇଗଲେ।